Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, 28 anyo sikob sa drug buy-bust operation sa Barangay Gango ning syudad. Ani ang Police Report ni Johnny Tommy. Tingkagol karon sa bilingguan ang usa ka 28 anyos nga lalaki human kini masikop sa gikasang anti-illegal drug operation sa mga otoridad dito sa Purok 1, Barangay Gango ning Dakbayan, Lunes sa gabi, Hunyo 1, 2026. Gila sa Usami City Police Station ang dinakban nga si alias Mar Minyo og residente sa Barangay Tinago, Usami City. Alas 7:45 sa gabi sa dihang dungan nga milihok ang mga operatiba sa investigation og intelligence unit sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain Alpp Sabadukya ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin G. Araso. Dahimo ang maong kalampusan pinagi sa iniusang puwersa tali sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10, Sikan Provincial Mobile Force Company, 102nd Maneuver Company, RMFB 10 og Maritime Police. Human daling gipahibalo sa iyang mga katungod ubos sa batakang balaod, dakuha gikan sa posisyon ni alias Mar ang musunod nga mga ebidensya. Unom ka sashi sa shabu, usa ka medium size ug 5 ka gagmayng head-sealed transparent plastic sashi. Lakip ang napalit sa pusher buyer, usa ka digital electronic tester nga gigamit sa pag-verify sa droga, usa ka 500 nga bill nga gigamit ingon nga budol money, usa ka color patig nga belt bag. Aron masiguro ang transparency og hingpit nga pagsunod sa probisyon sa Republic Act 10640, dinalian nga gihimo ang inventory og pagmarka sa mga nakumpiskang ebidensya didto mismo sa dapit nga nahitabuan. Gisaksihan kini sa Barangay Kagawad, Rene C. Espiga o Kagawad Antonio E. Pulpul Sr. Kauban ang mga representante gikan sa Department of Justice o mga miyembro sa local media. Temporaryong gitanggong sa Usami City Police Station si alias Mar, samtang hikay na ang formal nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Sa lain pang police report, usa ka motor cab driver sikop sa ulayang drug buy-bust operation sa Barangay Aguada. Sikop sa drug buy-bust operation sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, Usami City Police Station, niadtong Hunyo 3, 2026 sa hapon. Ang usa ka motor cab driver nga naila sa alias Junjun, 51 anyos, Minyo, residente sa Purok 5, Barangay Karangan. Na-recover sa posisyon, 4 ka gagmayng sachet sa gituhang shabu, 500 pesos buy-bust money, pitaka, pouch, gisi nga envelope og cellphone. Ang inventory gisaksihan ni punong barangay Leo H. Pigalan, representante sa DOJ og local media para sa transparency. Anana karon sa kustodiyan sa Usami City Police Station ang suspitsado o giandam na ang kaso batok kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.